Alhamdulillah ya rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin Allahumma amin. Wal kalamu alladhi laisa biharfin wala sautin, kalam yang bukan huruf dan suara, wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati, kalam berta'aluk sesuai dengan ta'aluknya ilmu dari berbagai ta'aluk, yakni kalam berta'aluk dengan seluruh yang wajib, yang zaid, dan yang mustahil. Hada aidon maktupun, ucapan wal kalamu aidon maktupun juga diatopkan alamat taqaddama terhadap lafad yang sebelumnya. Wahuwa akhiru sifatil ma'ani, kalam merupakan akhir sifat-sifat ma'ani. Akhir sifat ma'ani. Al-muttafaqi alaiha baina ahli sunnati, yang disepakati di antara ahlu sunnah. Wa maknal kalami al-mansubi lillahi ta'ala, makna kalam yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, huwa makna qaimin bidatihi, kalam maknanya qaimin bidatihi, berdiri dengan zatnya. Yata'allaku bikulli ma yata'allaku bihil ilmu, yang berta'aluk sesuai dengan ta'aluknya ilmu. Wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin, yakni ta'aluk setiap yang wajib, yang setiap zaid, dan setiap yang mustahil. Munazzahun anil harfi wa sauti, yang bersih dari huruf, kalamnya Allah bersih dari huruf dan suara. Wa taqdimi wa takhiri, permulaan dan akhir. Wasukuti, diam. Walahni, lahan itu salah i'rab. Wal i'rabi, dan i'rab. Lahan dan i'rab merupakan sifat lafad hadisah yang baru. Wasairu anwa'it tagoyyurati, dan seluruh macam-macam tagoyyurati, macam-macam perubahan. Li'anna hadihi kullaha min awsofil kalamil hadisi, karena sesungguhnya semua ini min awsofil kalamil hadisi, termasuk sifat-sifat kalam makhluk. Wa kalamullahi ta'ala qadimun, kalam Allah Ta'ala itu qadim. Wal qadimu la yusofu bi awsofil hawadisi, kalam Allah Ta'ala qadim, dan qadim tidak disifati dengan sifat yang baru. Wa kaifiyatuhu majhulatun lana, adapun tata cara kalam Allah maka kita tidak mengetahui. Kama la nuhitu bidatihi, sebagaimana kita tidak bisa meliputi dengan zatnya. Kama la nuhitu bidatihi. Wajib wa bijami'i haqaiqi sifatihi, dan dengan sekalian seluruh haqaiqi sifatihi, hakikat sifat-sifat Allah. Wal hurufu innama hiya ibaratun anhu,
Adapun huruf adalah ungkapan dari kalam Allah. Wal ibaratu ghairul mu'abbari anhu. Dan ungkapan bukanlah mu'abbar anhu, yang diungkapkan. Palidalika maka karena itu ikhtalafat biikhtilafil alsinati, maka karena itu berbedalah ungkapan dengan sebab berbeda-beda bahasa. Walam yakhtalif huwa, sedangkan yang diungkapkan itu tidak berbeda-beda. Pahuruful Qur'ani hadisatun, maka huruf-huruf Al-Quran itu hadisatun baru. Wal mu'abbaru anhu biha wahwal makna qaimu bidatillahi qadimun. Maka huruf-huruf Al-Quran itu baru. Sedangkan yang diungkapkan dengannya yaitu makna yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala adalah qadim. Wahwal makna qaimi bidatillahi qadimun. Fatilawatu wal Qur'anu wal kitabatu hadisatun, maka tilawah bacaan kitabah adalah hadisatun baru. Wal matluwu yang ditilawahkan, wal makru'u yang dibacakan, wal maktubu dan yang dituliskan, qadimun adalah qadim, ai madalat alaihil kitabatu. Wal qiraatu wa tilawatu yakni madalat alaihil madlul yang didilalahkan oleh kitabah, wal qiraatu qiraah, wa tilawatu dan tilawah. Wadalika contoh demikian kadikrillahi seperti zikrullah. Fa inna dzikra maka sesungguhnya dzikir hadisun itu baru. Wal madkuru dan yang didikirkan wahuwa Rabbul ibadi qadimun yakni Rabbul ibadi Tuhan hamba adalah qadim. Wahuwa Rabbul izzati yakni Rabbul izzah Tuhan yang maha tinggi. Fafham maka pahamilah. Waroji dan murojaah lah kutubal a'immati kitab-kitabnya para imam. Ta'lam maka engkau akan mengetahui. Wal kalamu lan kalam alladzi kang laisa kang ora nono ya alladzi biharfin kalawan huruf. Wala saut iku huruf bisa jadi zaidah. Wala sautin lan ora suara. Wa ya ta'allaku lan cumantel ia kalam bima kalawan barang ya ta'allaku kang cumantel ia ma kang cumantel bihi kalawan ma al ilmu opo sifat ilmu minal muta'alliqati saking piro-piro muta'alluq. Hada utawi iki aidon halemaning maktupun iku kang den atopakeun alamata kodama ingatase barang kang dimin iya ma wahwa utawi kalam akhiru sifatil ma'ani iku akhir piro-piro sifat ma'ani al muttafaqi kang mupakat alaiha ingatase kalam atau ingatase ma'ani
baina ahli sunnati antarane ahli sunnah wa maknal kalami utawi makna kalam al mansubi kang denis bahakeun lillahi maring Allah taala kang maha duhur ieu Allah huwa iya makna qaimin iku makna qaimin kang jumanang bidati kalawan date Allah ya ta'ala ku kang cumantel iya kalam bikul lima ya ta'ala ku kalawan saban-saban barang ya ta'ala ku kang apa masyaallah bikul lima ya ta'ala ku kalawan saban-saban barang kang cumantel bihi kalawan ma al ilmu opo ilmu wa huwa utawi ma ya ta'ala ku bihil ilmu kullu wajibin iku saban-saban kang wajib wa kullu jaizin lan saban-saban kang jaid wa kullu mustahilin lan saban-saban kang mustahil munazzahun iku kang den suci aken anil harfi saking huruf wa sauti lan suara wa takdimi lan permulaan wa takhiri lan akhir wa sukuti lan meneng walahni lan lahan wal i'rabi lan i'rab wasairi anwa'i tagoyyurati lan sakarene warna-warna kang ngarubahaken li anna hadhihi kullaha min ausofil kalamil hadisi karena satuhune iki sakabeh hadihi min ausofil kalami iku saking piro-piro sifat kalam al hadisi kang teka anyar wa kalamullahi utawi kalam Allah ta'ala kang maha duhur ya Allah qadimun iku qadim wal qadimu utawi qadim la yusofu iku ora den sifati ya qadim bi ausofil hawadisi kalawan piro-piro sifat hawadis wa kaifiyatuhu utawi tata carane kalamullah majhulatun iku ora weruh lana kadue kita kama kaya barang lanu hitu kang ora orang ngaliput kita bidatihi kalawan dat Allah wajib wa bi jami'i haqaiqi sifatihi lan kalawan sakabeh hakikate sifat-sifat Allah wal hurufu utawi huruf innama iku angin pasti hiya iya huruf ibaratun iku ibarat anhu saking kalam wal ibaratu ghairul mu'abbari utawi ibarat ghairul mu'abbari iku ora den ibarataken kang den ibarataken anhu palidalika mangka karena mengkono mazkur ikhtalapat beda-beda ya ibarat biikhtilafil alsinati kalawan nulayani ne piro-piro bahasa walam yakhtalif lan ora beda ya mu'abbar lan ora beda huwa ya mu'abbar pa huruful qur'ani maka utawi huruf Qur'an hadisatun iku hadis wal mu'abbaru anhu utawi mu'abbar anhu biha kalawan hadisah wa huwal makna lan utawi maknane mu'abbar anhu biha al makna iku makna al qaimi kang jumanang bidatillahi kalawan dat Allah qadimun iku qadim patilawatu maka utawi tilawah wal qiraatu lan bacaan wal kitabatu lan tulisan hadisatun iku hadis wal matlubu utawi kang den tilawahaken wal makru'u lan kang den bacaaken wal maktubu lan kang den tulis qadimun iku qadim ayat tegese madala tegese barang kang nuduhaken alaihi ingatase ma al kitabatu opo kitabah wal qiraatu lan bacaan wa tilawatu lan tilawah wadalika lan utawi mengkono mazkur kadikrilahi iku kaya dikir Allah taala fa inna dzikra maka satuhuna dzikir hadisun iku hadis wal madkuru lan utawi kang den dikirakeun wa huwa la hale utawi mazkur robul ibadi iku pangerane piro-piro hamba qadimun iku qadim wa huwa utawi robul ibad robul izati iku robul izah pafham maka kudu
mangka kudu paham sira waroji lan kudu murojaah sira kutubal aimati ing piro-piro kitab imam ta'la mangka bakal waru sira wallahu a'lamu bishawab.